গয়া বোধগয়া রাজগীর ভ্রমণ ও রাজগীরে একটি বিয়ে বাড়ি যোগদানের এটি দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে বোধগয়াতে এমন একটা সময় এসেছি যখন বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রার্থনা সভা চলছে। হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রার্থনা করতে দেখা গেছে। সেই দুর্লভ ভিডিও রেখেছি প্রথম পর্বে। আমার ইউটিউব চ্যানেলে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। এই পর্বে আমরা গয়ার সীতাকুণ্ড সেরে মাঝে গেলোর গ্রামে দশরথ মাঝির এক অজানা ইতিহাস জানব। এরপর ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজগীরের নালন্দা বিহারের পুরো ইতিহাস সহ মূল্যবান গায়ে কাঁটা দেওয়া পুরো মহাবিহারের ছবিগুলো দেখতে থাকবো। একেবারে স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। যারা আমার চ্যানেলের নতুন তাদেরকে অনুরোধ করব সাবস্ক্রাইব করার জন্য। হোটেল স্টার আমরা চেক আউট করে একটা ছোট গাড়িকে নিয়ে চলে যাব রাজগীর। নালন্দা দেখে রাজগীরের হোটেলে উঠবো আমরা। এই হচ্ছে এদের সার্ভিসম্যান লালু। লালু বেশ পরিষেবা খুব সুন্দর দিয়েছে। আমরা আশা করব আবার এর সঙ্গে মিট হবে। ওকে স্যার। বুদ্ধগয়ার হোটেল থেকে বেরিয়ে 15 মিনিটের মধ্যে গয়া শহরে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে একদিকে চলে গেছে বিষ্ণুপাদ মন্দির ও আরেক দিকে সীতাকুণ্ড। আমরা সীতাকুণ্ডে চললাম। সীতাকুণ্ড দেখা যাচ্ছে। আমরা প্রবেশ করব সীতাকুণ্ড। ओम विष्णु हे ब्रह्मा हे विष्णु हे गजाधर जी में अलगुगंगा सीताकुंड में हे भूमि में देव दर्शन देव पूजा नमो नमः। ऐसा এই জায়গাটার নাম সীতাকুণ্ড। এখানে সীতা দেবী দশরথ রাজা को पिंडदान देकर मुक्ति किया था ना। तो सामने देखो ছবিতে রাজ সীতা দেবী বসেছিল, এই রামে বাবা হাতে পিণ্ড আছে। এটা সীতা দেবী দশরথ রাজাকে পিণ্ডদান করে মুক্তি করলো। যে আপনি বাড়িতে শুনেছেন কি সীতার কুণ্ড কোথায়? এইটা মায়ের সীতার দেবী কুণ্ড আছে, এইটা মায়ের পায়ের চিহ্ন আছে। এই কাপড় পুষ্প দেয় কিভাবে? এই কাপড় पुष्प दे हमारे बाड़ी आपो घाट छेले में शांति नाम है। जगह का नाम सीता कुंड है। यहाँ पे सीता माता ने अपने ससुर दशरथ जी को पिंडदान दिया था। सीता माता उस नदी में बैठी थी। राजा दशरथ जी को हाथ निकला और आकाशवाणी हुआ कि बेटी पिंडदान दो। माता सीता बोले हमारे पास सामान नहीं है, पुत्र आएगा तो पिंडदान करेंगे। राजा दशरथ जी बोले कि जो तुम्हारे पास है हमारे देकर मुक्ति कर दो। इस बालू से माता सीता ने अपने ससुर दशरथ को इस नदी में पिंडदान देकर मुक्ति किया था। अगर किसी को गया जी में पिंडदान, पूजा, जलदान करना है तो मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे, मोबाइल नंबर 7484968261, गया सीताकुंड बिहार। পিণ্ডদান ছাড়া আপনি যদি শুধু বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আসেন তাহলেও এই জায়গা আপনার ভালো লাগবে। ফল্গু নদীর ধারে হওয়ায় শীতল হাওয়া লাগছে। এখানে ব্রহ্মার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। প্রথমে আমরা ফাঁকা ফাঁকা ঘুরলাম, পরে অবশ্য অনেকে এসে পিণ্ডদান করছেন এখানে। এখান থেকে নালন্দা যাওয়ার দুদিক দিয়ে রাস্তা আছে। আমরা গেলোর রোডটি ধরলাম কারণ দশরথ মাঝির জন্মস্থান দেখার জন্য। এরপর সীতাকুণ্ড দেখে আমরা রাজগীরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তার দুদিকটা এত সুন্দর পরিবেশ, আপনার ভালো লাগবেই। আমরা এসে পৌঁছলাম দশরথ মাঝির জন্মস্থান ও তার একার প্রচেষ্টায় পাহাড় কেটে একটি আস্ত রাস্তা। স্যালুট না করে উপায় নেই। এই সেই মাউন্টেন ম্যান দশরথ মাঝি, যিনি একা গেলোর পাহাড় কেটে আস্ত একখানা রাস্তা বানিয়েছিলেন। পথটি 360 ফিট লম্বা, 30 ফিট চওড়া। 1960 থেকে 1982 পর্যন্ত 22 বছর ধরে এই রাস্তা করেন, যা গয়া জেলার
ওয়াজিরগঞ্জ এবং আত্রি ব্লকের মধ্যে 50 কিলোমিটার রাস্তা কমিয়ে দিয়েছে। দশরথ মাঝির জন্মস্থান গেহলোত থেকে বেরিয়ে আবার সেই পাহাড় ঘেঁষে সুন্দর প্রকৃতিকে সঙ্গে করে চললাম আমাদের গন্তব্য নালন্দা মহাবিহার, পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় যা ভারতের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এখানে এসে 40 টাকা করে টিকিট কেটে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ মহাবিহারে প্রবেশ করলাম। আমরা একজন গাইডকে নিয়ে নিই। আমরা চলে এসেছি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। নালন্দা ছিল একটি প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি ধর্মীয় কেন্দ্র। এটি মগধ রাজ্যের অবস্থিত, যা বর্তমানে বিহার, বাংলার কিছু অংশ এবং উড়িষ্যার মধ্যে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় 5ম শতাব্দী থেকে 1200 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে স্থান করে নিয়েছে। 30 একর জায়গা জুড়ে বিশালাকার এই বিশ্ববিদ্যালয়। এটি গুপ্ত যুগে শুরু হয়। এখানে 2000 শিক্ষক এবং 10,000-এরও বেশি ছাত্র থাকতো বলে মনে করা হয়। এই নালন্দায় ভারত ছাড়া তিব্বত, চীন, কোরিয়া থেকে পণ্ডিত ও ছাত্ররা পড়াশোনা ও অধ্যাপনার জন্য আসতেন। ইন্দোনেশিয়ার রাজবংশ এই মহাবিহারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন এর নামে এই মহাবিহারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরা মেনলি 7ম শতাব্দীতে এসেছিলেন। এখানে বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, সঙ্গীত, ব্যাকরণ এবং ভেষজ বিদ্যা ও সংখ্যা প্রদর্শন করানো হতো। আনুমানিক 1200 খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি এই মহাবিহার ধ্বংস করেন। 1915-এ প্রথম খনন কার্য শুরু হয়। এখানে 11টি মঠ এবং 6টি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। মন্দিরগুলি পূর্বমুখী এবং হোস্টেলগুলো আছে পশ্চিমমুখী। সারা বিশ্বের কাছে এক বিস্ময় হলো এই নালন্দা মহাবিহার। বিহারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো একদিকে পুরোহিতদের সারিবদ্ধ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ, অপরদিকে মন্দির। উভয় দিক প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দির ও মঠগুলো সমান্তরাল সারিতে অবস্থিত। মন্দিরগুলো পূর্বমুখী এবং মঠগুলো পশ্চিমমুখী। ব্রিটিশ শাসনকালে কানিংহামের নেতৃত্বে 1915 সালে এটি খনন কার্য শুরু হয়। अनिल कुमार ये नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त इसके फाउंडर थे। हर्षवर्धन और देवपाल के द्वारा इसका विस्तार हुआ था। सर ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मुसलमान इसको आग लगा करके जला दिया था। बढ़िया। ये 6 महीना तक जलता रहा, फिर ये भूकंप में दब गया था। खुदाई करके अभी 1 ही किलोमीटर मिला है। ये ओरिजिनल गेट नहीं है, ये नया गेट है, दीवार काट करके बनाया हुआ। इसमें ये सीमेंट वाला सपोर्ट जहाँ कहीं भी है बाद का है। ये सब कमरा है सर, एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए। वो दरवाजा था, हम एक कमरा। हाँ एक कमरा गुप्ता डायनेस्टी का। अच्छा, गुप्ता डायनेस्टी। जब ये टूट गया, दूसरा राजा इसे बंद करके दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर ऊपर बनाया। ये बहुमंजिली इमारत थी। अच्छा। दीवार की मोटाई देखिए सर, काफी मोटा मोटा है। अच्छा, 5 फीट से लेके 15 फीट तक चौड़ा है, अच्छा। जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना हुआ है। समझ रहे हैं? गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा था। सर जी, नालंदा की जो जानकारी हम आपको देते हैं, हुवेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है। उनकी डायरी के आधार पे नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। हम रसवीर छपता है तो वो लाइन बौद्ध मंदिर का लाइन है, जो 2 तरह का मंदिर था।
एक मंदिर कहाँ? बौद्ध मंदिर। एक जैसे ये देखा, ये बौद्ध मंदिर प्रधान मंदिर है सर। अच्छा। उसी तरह से वो कमरा नुमा भी एक मंदिर है जिसको चैत्य कहा जाता था। वो बड़ा स्तूप जैसा भी एक मंदिर है जिसके ऊपर बुद्धा भगवान की मूर्ति थी। तो वो लाइन बौद्ध मंदिर है और ये लाइन बौद्ध विहार हॉस्टल है। आइए एक हॉस्टल, हाँ ये लाइन हॉस्टल है। उसी तरह से हम हॉस्टल को एक देखने जा रहे हैं। ये सब चौकोर स्थान ध्यान करने का जगह है जहां बैठ करके लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे। अब हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं सिस्टर। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में हाँ बुद्धा भगवान का मूर्ति था। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे तो नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते ही आते थे। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी के लिए। सर ये काला काला दाग ओरिजिनल जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जली। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ है, पिघला हुआ है। हाई हॉस्टल में आ गए। हर हॉस्टल में 108 कमरा था। इनके लिए 2 कॉमन बाथरूम था। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये बाथरूम है? हाँ ये दोनों बाथरूम है, इधर भी और इधर भी। इनका ड्रेनेज देखिए, नाली उधर से ढाल बना हुआ है। सीमेंट बाद का है सर, सिस्टम पहले वाला है। उधर से ढाल बना और बुक शेल्फ कोई रखने के लिए? हाँ और लाइट शेल्फ था, दीपक रखने का। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया। ये गुफा है। हाँ ये सिस्टम हर कमरे में नहीं होता था। हर हॉस्टल के किसी एक कमरे में एक गुफा होती थी जहां वो मेडिटेशन करने आते थे 1 बाय 1। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। एक बार में एक आदमी अंदर बैठते थे और बैठ करके ध्यान करते थे। ये ध्यान करने, यहाँ पे बुद्धा भगवान का मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। बहुत एनर्जेटिक है सर, नमस्कार कर लीजिए। भगवान बुद्ध के मूर्ति का ये चरण चिन्ह बचा हुआ है, नमस्कार कर लीजिए। दैट इज वेरी एनर्जेटिक। और ये आंगन पढ़ने का जगह था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है। यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। पत्थर पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने रहना पढ़ना सब बौद्ध विहार के अंदर था। वो कुआं था, जल की सुविधा के लिए। पानी सूख गया है। ये गोदाम था, वो कुआं है। ये गोदाम है सर जहाँ चावल रखते थे। और ये बगल में चूल्हा है सर जी, चूल्हा। जब नीचे से काठ की लकड़ी लगती थी ऊन, तो लोग यहाँ पे विभिन्न रूप में काम करते थे। जब क्लास चलता था लोग प्रैक्टिकल का काम करते, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते लाते थे। सुबह शाम खाना बनाते, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। इस तरह से रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। वो कुआं, ये गोदाम, ये चूल्हा, क्लासरूम, लेक्चर स्टेशन। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी जो 9 मंजिला था। ये किसी एक लाइब्रेरी पर जाता था जो पूरा जल गया सर। हाँ ये 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाता था। यहाँ जो नीचे तक सीढ़ी था, इसको काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। 3 बार में बना है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह है, देखा आपने? वो कुमारगुप्त राजा का निशानी, धनुष के जैसा। कुमारगुप्त राजा की निशानी जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, ऊपर वाला छोटा ईंट राजा देवपाल का। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। इस तरह से गुरुजी सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला है और इधर सेम टू सेम 11 मंदिर। यदि वो सबके भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है। हाँ ये बड़ा वाला, इसका नाम है सारीपुत्र का स्तूपा। सारीपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका जन्म भी और मृत्यु भी यही हुआ था। तो सारीपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने यह स्तूप बनाया और चारों तरफ भगवान बुद्ध का मूर्ति दिया। देखिए अभी भी कुछ मूर्ति दीवारों पर रखा हुआ है, देख रहे हैं ना पीछे। मगर वहाँ जो गोल गोल जैसा देख रहे हैं, बहुत सारा गुरुजी ये चौकोर है और बहुत सारा गोल है। चौकोर वाला ध्यान करने का जगह जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे। गोल गोल वाला समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर
मर जाते थे उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं पर गोल गोल समाधि बना देते थे। जी हाँ, अब ये समाधि स्थल अब ये डैमेज हो गया है, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है। अब यदि और वक्त रखते हैं तो फ्री होकर के लोग फोटो वोटो लेते हैं गुरुजी, बाहर निकलना उसी गलियारे से है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। এটা একদম অরিজিনাল। দেখুন এই মাটি কেটে এর অরিজিনালিটি দেখুন, এইরকম ইট ছিল, এগুলোকে কিছুটা এরা রিপেয়ার করছে আবার। এই দাদারা কাজ করছেন, এইখানে ওরা রিপেয়ারের কাজ করছেন। এই মাটি কেটে এর ভেতরের একদম অরিজিনালিটি বেরিয়ে এসছে। যতদূর চোখ যাচ্ছে বিহারগুলি এক এক করে দেখতে পাচ্ছি বিহারের ধ্বংসস্তূপ, সত্যি মনোরম। এর কিছুটা ইতিহাস জানলে সবাই অনার্সটি নাম্বার 6 কি এগুলো ছাত্রাবাস, প্রত্যেকটা গৃহে এক একজন করে ছাত্র থাকতো। এটা জলের ব্যবস্থা, জলের কুয়ো ছিল, জলের ব্যবস্থা, এই সমস্ত ছাত্রাবাস খুব সুন্দর। এইখানে টিচার বসতো, ওই দূরে টিচার বসতো, এখানে ছাত্ররা, এইখানে উনুন আছে, রান্না বান্না হতো, চারদিকে ছাত্রাবাস। আমি এখন মহাবিহার দিকে বেরিয়ে যাচ্ছি। মহাবিহারের বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভীষণ সুন্দর। আমরা চলে এসেছি গৌতম বিহারের সামনে, রাজগীরের গৌতম বিহার। এখানে ডক্টর চন্দ্রপ্রভার প্রি ওয়েডিং সেরিমনির মেহেন্দির অনুষ্ঠানে বিহারের বিয়ের রিচুয়ালস গুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আগামীকাল এদের বিয়ে, আজ মেহেন্দির অনুষ্ঠান, খুব জাঁকজমকপূর্ণ, এলাহি ব্যবস্থা। देवानो यथा सन्मिदा व्रीरे असाशप्रा इवो रक्षेतारो। পরদিন আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে নেচার ফরেস্ট, গ্লাস ব্রিজ, বিশ্ব শান্তি স্তূপ দেখে নেব টাঙ্গা করে। শেষ পর্বটি আরো বেশি অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ, দেখতে ভুলবেন না। রত্নগিরি পাহাড়ে নির্মিত বিশাল এক শান্তিস্তূপ, বিশ্ব শান্তি। আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।